O, time for the main event. Kabarang Sapang Dako. Bakbaka na, Team Jumaroma. Ayan og ni Jojo kontra sa team la ni Konsyal G. Darlin, the birthday boy. And Aloy. Okay, game 1 ta sa atong main event bakbakan. This bakbakan is sponsored by Konsyal G. Organized by the birthday boy, Darlin, the Black Panda. Okay, game 1 of the best of 3. Okay, back to the ball game. Servisyo. Out ball. 2-1 ato skora, 2-1. In favor of team Sapang Dako. Darlin. Inside. 3-1 na, 3-1. Servisyo Darlin. 4-1, 4-1. Kini para 5. Konsyal J. Wait. 5-1, 5-1. Servisyo Darlin. Aloy. Change court. Size ono. This game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O gangarnoko no disco mobile. Basta disco Arnoko. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Servisyo Darlin. Size ono na. Jojo. Side out, side out. Okay, servisyo. Ayan. Out ball, side out, side out. Servisyo Aloy. Jojo. Jojo again. Ayan. Sakitas bola ko si LJ. Oy. Oleh si Gasyo. Oy si Haru. Oy, boss. Yeah, shout out ni Boss Roland Arnoko. Agi dire sa atong likuran. Papa ni Konsyal J. Servisyo. Ayan. Inside. Good item. 8-1 na, 8-1. Last 4 na ang team la ni Aloy, Konsyal J o ni Darlin. Out ball. Servisyo the King. Jumaroma. The King again. Tok mo di Aloy. Sao di ayan. Inside. Side out, side out. Servisyo Konsyal J. Parok. Kuha na. Bang! Paksit Bilbil. 9-1 na. Last 3 na. Last 3 na. Servisyo Konsyal J. Konsyal J again. La kadiha Darlin.
Side out. Hinay-hinay na rin. Kay birthday naman ni mo, Darlene. Umod ka, oh. Mawitaw ni na double bakbakan. Painungod ni. Ni Darlene, the Black Panda. Servisyo Jojo. Jojo again. Ilawang tunnel mi agi. 3-9 na. Point 4-9. Okay, back to the ball game. 4-9 ha. Jomar. Nakatungod sa ni The Black Panda. Jomar Roma. O ana. Bungkag ang Vice Pachukan. Servisyo. The birthday boy. Wait. Jeez. Servisyo. Darlene. Lah. Kuha pa oh. Diris pikas. Kuha lang yapon. Adi gyuda. Dapay. Lah. Lah. Short ang tira ni The Black Panda. Side out. G4 ato skora. G4. Game 1 of the main event. Diri sa Kabarang Sapang Dako. Lah. Konsyal G firing. Konsyal G again. Bang! Gipinis ni The Black Panda. Servisyo Aloy. Aloy again, bundak, sagang. 11 for the win para daw ang team nilang Aloy, Konsyal G o ni Darlene sa game 1. Kombate. Side out. Ang plano na lang napabilin. La. Wasod. Plano na lang la. Jomar, katong bulaha. Sidlit ba? Ay. Ilawang tunnel Jomar. Di madawat. Side out. For the win para daw sa game 1. Kuha. Out ball. Side out. Service you Jojo. Win. Okay, back to the ball game. 5-11. Laya, gi. Ayag yun, parok. Bang. Tapa. Darlene. Nakabunal. Good item. Good item. Words. Alfred Cox. Alfred. Servisyo ayan. Hala kaniya. Usar magkabalang Darlene. Isang bala ka lang. This bakbakan na sponsored by Konsyal G Arnoco and organized by the birthday boy, no other than Darlene, the Black Panda. Daog na ang team lang Darlene.